Anopei ye kan bom dia seda amobade ye bebie Awurade asem ye beko Awurade asem eso me ba bomodin so betimi a subscribe senia wo ye ne debia no beko YouTube no subscribe Yesu River TV senia wo kan abusua no hono bomodin so betimi a share ama afoforo nso nyame ba ebre wo ye bra a wosemi no mie no yetimi kan bomu na ye bai Awurade asem no emu me pesa me kai wa wo ye Kristoni wo se wo hwe Kristo Yesu kwai anopei me pesa me no mie no ye to ayade sua no so on se nia yesua enyina nia ye ka nyina no ye twe adwen asi ahote a ye betumi ate ye ho na ye tumi akọ heaven amana ye yie. The Bible says obi kwati ahote a din man so betumi akọ heaven amana ye yie. So we Hebrews chapter 12 verse 14 no or say odo onuado asomdwie ene ahote so kwati a din man so betumi hono onyame anim so kwati ahote a din pa. First 2 Timothy Paul kan chapter 2 verse 21 so wo say ese wutimi te wo ho se be ya owura ne de wo ye bibie be ye yie so wantimi ante wo ho a bibie ne ho de wo ye be yie eniti bomodin se obetima hwe wo ho yie wo ye Kristoni wa bossu wo kwa asori but so abra ba wo boyie subanya wo mu anu nti ye sei wo nyame din no hwe ne yie kai ne hwe ne yie ye be fa sa ahotie no sanctification no ye be famu ni akoni ahwese ne a etie boy mo pai ye da wase ye hene ya bankese ene endimafo anopai ye bibia otweresem wankasa be kasa kire Yesu Kristo edin mu boy ye na ye hunu die ntira ye kwa asori die ntira ye si ye Kristofo die ntira ye si ya bo asuo kan ye ho wo de ye wo pese nka wo gye yen na enso ye ni ara fa ye bone che na twen ba won chen wo Yesu din mu amen na me ba pese me no mienu ye twen adwen si niam bi so ye hwe ye ne ankasa ye ho ehwe ye hwe asafo mu hwe ebere wo nya bra e wo se ye krokro ye ho da bi ewo nyame asem emu Paul si kan ni mutufu bra se ne brense mu onyame de na asem na ama ye nse ye nka ye mfantiti asafo no ye mfantiti wo nyame ma yensua wo nyame asem sa na kire yen se yensua esanse ene ye de ho atu ye ho so se ye kwa asori ye Kristofo enti no kire se ye wie yes ye akwanhwefo ye hwe Yesu kwai ya bo asu ye wo miton mu eno nkire se da bi eno nye no na kire se yi se wo tumi abusa sania Yohane hunu ye no wo so obofo no busa anse wo mo gina yi wo mo ya so ma no yi enipa mpem wo hadua na eni nipa mpem ku yi no wo mo ye hefo Yohane si minim fi sa na dwene ye ntanta wontimi nka fi sa asafo bebre no hunu wo e wo wiase ye wo hunu Yudasom wo hunu we wo hunu we but wo so obofo no busa obofo nse wo na wonim owura mesre o kire me wo so wenim ni wo mo fira ho wiase ahohia mu ahoro won taade wo ma ahoro wo mu suban wo ma dwene wo ma koma mu ewe guama no nkwa ngoma no mu wo ma bra ba wo mo bo no enye de nipa chese da bi nye de wo ma dwene kire wo mo de wo susu se efe eboa wo nipa dua ema nipa be kanfo wo mo da bi na emom no wo ma bra ba wo mo bo no sene ye be so Kristo Yesu yani na wo wura na tibi di wo ma ye bibi ama na ye yie sene 2 Corinthians 2 Timothy e ka no enu nti wo se wenim no wo mo mfiri wiase ahohia mu wo mo ti wo mo ho wo mfa wo haw ne abebresemu ehia wo mo na enso wo mo tena mu na niema nkoyie sikasem na edema wo mo eduru ba bia na kom di wo mo taade ye ba akopɛ na wo mo hye enso wo mo tena mu wo mo tiri nwi no sem ye tie no saa na wo mo fa na wo mo tena mu wo mo antwetwere wo mo ho wo mo anwagwai wo mo ani achi da bi wo mo ye mema wo mo amfa joto num ni wi num ne niema bi anka wo mo da bi wo mo bɔ modin se wo betena se e wa hotie mu na wo ma so Kristo Yesu yani esanse wo se wenim ni wo mo mfiri wiase ahohia mu ye tan wo mo
Wom hunamane pa ye di wom atam ye bu wom ye pam wom firi hyada mu me ka kire wo se eduru bra e wose wutumi esi wo bo kire nokure e ma wo ma asafo ma ne wo ma ehunu nokure no ene hwe asori ahodo mu ye mpa ho kire enti no ye kwa asori ya de ye pene se ye ka prosperities eno nko a se na wo kwa asori ko gina ho no wan preach prosperities a hallelujah amen oh ebeye oh yeah fawebra ubenya sika fawebra nyame be hira ubenya sika se wankeka sa ansem no a program kura no nya bi dabi ye mu se wo ya asafo ba biem kura ena asori bebre mu sa enti ne ama difo bebre asori bebre hwede edwadie ne edi no ho no mo edwadie ne wo sofo ankasa wodie edwadie ene wo se wo ye prophet wodie wati asori enipa ye mu ma Oton suyo, oton apple, oton handkerchief. Na nyame nipa obi a wose woye kwanhweni wo ba he no wakoto bibi ye se fere ne mopa na odi ato ne nsa na wo obi da na sene na wo key holder na wo handkerchief hyene botom wo se eno ne nyame na unim se wo breguo eye wo haw eye nsamfo wo mu nyankopon no wakoto we se we ne nyame nyame ba me pese me twe wadwen susu na wo kai hunu se emwa wo enu nti no wo se na Paul kan Romans chapter 2 no wo se yen nti no wo se wa wo se on se awade wo se awade wo se wa wo chiri ohori no fu asoro fie niam fa wa wo hoho ho omra mu ndamra to so edi wo nyame anim twitwiri fom yen nti wo se mu nti wo se wo nyame din wa amanaman mu yen nti enipa se wo nyame din wa amanaman mu ya kan se Kristo ni pa ani ya kan se o Kristo ni pa ani na obi edi message bra me free US adan na se sofu pastor na abre ni message se wo pe no pastor no so wo yire na eye ma re huye pa se ni number di u pa frɛ no adan me se me frɛ na ye dey nyame ma me pese me kan kire ye ho se eduru bra e wo se ye tenetena safoma no ye tenetena wo mu ye kyerɛkyerɛ wo mu se me ye wo ye wo sempakani wo ye pastor wo ye ohwefo e wo se wutumi nyame di wo se sesa asafoma no hyɛde yadwuma enu nti no Jesus say e wo John chapter 10 no verse 11 going no wo se wo gwanhwefo pa de ne krato wo manwan no so wahunu na opani de oba so obepesika no wakọ enti ono de wonfa ho nwane yira wonfa ho but wosin ogwanhwefo pa no onim ne de na ne de nsu nim no kyerese wode ne kra to so obefo so aye biara aboa safoma no obeka nsempa na kyerɛ obekyerekyerɛ wo enya ne fedefesem enu nti ne asafoma no agi yensamu a na yenhunu ne ayenye fisi akrokro ma kye yentumi anka bɔne anim anka bɔne no ho asɛm ankyerɛ wɔ mu sɛ wonyame pa ahoteɛ wonyankopɔn kyerɛ dwamammɔ wonyankopɔn kyerɛ krono wonyankopɔn kyerɛ ntɔkwa wonyankopɔn kyerɛ kayɔ wonyankopɔn kyerɛ kunsun ne mpapaamu but me nso me deɛ ɔhu sɛ woyɛ kristoni woyɛ nyame nipa me ka kyerɛ wo bɔmmɔden sɛ deɛ ɛma nipa hwe fom bebrebe deɛ ɛma nipa hwe yɛngyidiɛ bebrebe deɛ ɛma nipa ntumi nka no korɔ bebrebe ɛyɛ akyɛdeɛ enti hweniye ase ohwefo no wanhwe yi a asori a wakɔhwɛ soɔ akyɛde a yɛde ma wonti no wontumi nka no korɛ wona di mirika bɛkyekyɛ wade bra ye transfer wode wo kɔ ya na saafo no ye nipa bi a wo mo nneɛma bi a wo makata soɔ enti wo kyɛ wade na no na ye free afɛ beduru baabi no wontumi nka ne wo ne wo ye no sakyera wadwen ebere we ni bra wo se ye sɔreɛ na nyɛ saa nyame bɛyɛ ehu me pese me kai wo se ane wo ye asafo awukura no kura wonim no kura wo ye Jesus Christo kwai wa bosu but wo se sa wo kai Genesis chapter 48 na verse wo kai free verse 1 ko ni na but wo kai upa no be kai from verse 17 ko ni na na wo be huru se na Jacob e ba be wo shira Manase ene Ephraim na wo se ebra ne papa omu papa a ye Joseph di omu ba ya olman o be shira wo mu no olman man no ne nsaso wo de kai free from verse 1 no a copy verse 22 no olman man ne nsa nifa so no ene wo de to Ephraim atifi ene wo de bonkum to
Manasseh atifi ena Joseph si da bi papa nya saa we na ye ba pani sanse Israel mu no won si ye hira ye de nsani fa to pani so e sanse di fa no nyame nsani fa wonu sa ho na Jesus Christ wote enti nyame nsani fa no yade ye enti nsani fa no yade a eso mbu ye pa wo si da bi minim saa be ba ya asem mu odu minim saa no kra so ya asem a ebu oduma nyame ma pa but enanya minim saa no ho asem ne yeka but me pese me kai wo say Yeshira Ephraim, Yeshira no. So, ne nana Eshira no. Obo Onyankopon di Eshira no. Se obeya kese. Na fe adan na Ephraim. Ebra, ye yi Onyankopon eyi ne ma. Wo yi empem wo ha biana nan no. Se wo hunu se Ephraim na ya reho. Di se Ephraim suban bia na wo mu afa yankan no enka Israel ebusuakuo du bie no. Esubia Ephraim na wo mu etise me no mienu sua ene ye wo mu abrabo bia ye bo enema bia ye no saa na akwakoye nyame ba e pese me kai wo twenwadwen si so na hwe hunu se Ephraim aye nipa bia fa de ye kai no nka wo na ye hyira wo no ho bi Ephraim ye obi a ye kai no nka wo nyame ma ho bi adentra wo se se wo kai ba bi ti se Hosea chapter 7 no verse 4 verse 8 no wasi Ephraim de ho akobo abosom adwaman wode ho akodom abosom wode ho akobo adwaman dia Ephraim se sai na wakoye dia munyan no ema no nko enti chapter 7 verse 8 no mama mu wada honum se Ephraim enam se so we ye wonu mu nti no afei Ephraim akoye nipa bia waye gato bia ye beka ne se waye keka ya toa ya nane no waye cake ye de yato no but ya nane no enti ne faahye so Ephraim ne faahye ye nkan no nka wonyame ma ho biem ani wosi Ephraim aye gato ya nane no saa ne Christopher bebre yesuban akoye saa ne Christopher bebre ya brabo akoye ye Christo som no akoye ase Christopher e de wiase fa so hu fa ne wiase hu fin so fa sana ye pese ye kire no but wonyame no obi ncha bibi ma ne ye enti sa wo bonsam afa na wo bonsam afa wontumi hold wonyame hand na won san so bonsam so nsa wonyame mpe ne saa wonyame mpe se wo ye dwamanfo na kwa asori wo kwa asori e good so obetimi asakira wadwen but wonyame mpe se wo be ye wo hu se wo ye dwamanfo wo san ye we wonyame ayi ni nsa se wo de se dwaman na opa wo de kokobo wonyame chiri bone but ne de ne se wo dwade bonyefo enti na de bia da wo tuamfo kasa kire ye se ye be sakira jadwen na ya chi ho afiri de ntini nyina ho enye sa Hosea chapter 7 verse 8 no wo se Ephraim de ne ho Ephraim amanaman ni yomu so Ephraim ye ofam a wankusano wantie futuo enti no wonyame wo nkonkoro ntimi amoa no me no mienu no saa me ya brabo ye ma na koye wo Kristosum ne ananse tene yantie ye nya obi obekusan ye nya obi obeka sampa akire ye nya obi obetu yamfo ye nya obi a obeka nkwaje asem akire ye nya obi obeka futu sam bi akire ye nya obi obekire ye wo kire asem no mu ye nya obi obekire ye Bible no mu asem no eno de adira e wo se ye de kire asafoma na asafoma nso somu ne ye de ye adwuma Baron say Ephraim ni yeshira no wo wabasu but wo da so ti udonto de enu enke ye boss ya ne ya sachira yadwen ne ya sesa esanse ya sachira yadwen adwen sachira sa na tie adwen sachira anya se wo sachira wadwen no anya mreye wo sachira wadwen no anya feriye wo sachira wadwen firi niema bi ho no wo jaisu ban bi a wo mu no anya feriye sa wo se wo ye Kristo ni dia ye Kristo ni wo ye kwanhwedi a ye kwanhwedi ene ya ma kwanhwedi din no emu aye mre ya ma Kristo som na mu aye mre ya ma Kristo din na aye mre ya fanu izisa ene ye timu hwe brapa ne ye kase ye kanko ya na reho menu bi kan mini evangelist ba kuka wose ne obi e boni din obi e kan say hey ena mimi da kwafo asafo mu adwaman nko a wo se ya reho wo te sa asemu ya enhyew wo hwemu nso aye no kore wo hwemu a aye no kore efiri panimfo so e besi nkwara so amano ne kora de che say I shall sacra
Yanka ho asem. Yanka ho asem biam. Adai. Because so penny no be won akoka. Wonu wakoye bi enipa na hunu ebe de wonu watumi akoka. Bre bia wo bosu be bia wo mu no enye kankan ebon. Oko kanso a areho. Kire se wuntumi nka. Ebe de waka. Ebe de waka because obi asuro. Ye be bo ye be pamon. Ye be di watem ye be tan wo. Na sani pa no tan wo won be heavy ako. Enti jano. Kano kure no sua no kure ne kano kure no bon paye ma wo nyame nka wo ho se obetimi aka no kure no Efram sa no ye wa anya obi amana na ne dane no enti ne wo ya asafo ba wanyi obi na wo se ne bre nyame afa no so se won kasa nkyere wa na wo se di natem na wo san wo pese obetie wo nyame anu asem hwe ne yesu san wadwene wanya pastor bi wanya sempakani bi wanya sopani bi wo sua twerɛsɛm no wanya bre no bom pa yesua bible na wo nyame se wo meka wo mfom so nkyere wa na wo bu afu no wudi na tem o ka kire wo se ne wo na wo nyame apa wo sɔre fa na sam no kɔ dane amanfo wo na wo bu afu no hwɛ ni ye adenti na Efram adane wo fam o yankusa adentira hwɛ chapter 4 no verse 17 wasi say wasi Efram akodom abosom adum munya no man nkɔ wasi Efram wakodom abosom wakosum bosom eti munya no man nkɔ ene wo japade aya obosom wo hunyade aya obosom wo kunu aya obosom wo yira aya obosom wo ma aya obosom papa aya obosom hwɛ suban bi wadamfo bi wo man aya obosom enti nyame adwuma kora no mpɛ nyame asɛm mpɛ wo nyame ka no kora no kye wo nyame se di wa su dabi mi kunu se wo kunu inso hwɛ ne bra bia wo bo suban bia wo mu abrabo bia mo bo ne fie sachara wadwen wate se me sofo se me pastor se me difo se wo nyame aka kyerɛ wo se wo de na sɛm asi hɔ no ama wo Yesu Kristo abewu ama wo wagyew ama wo tumi abetim de adi ne mmara so kyerɛ sɛ wo betim de agya kro no bagya adwamamɔ agya wo abosonsom agya honinsom na wakai ne homeda no wayɛ no kronkron ayɛ emu adwuma sɛ ne wakyerɛ Jesus Christ abekyerɛ wo no but wo nso se me pastor se me sofo se ma yɛnkɔ yɛntena hɔ mbadwene ho ansa na o mama ye bra ye betimi di akɔ afie wonyamsam ka o mama ye bra betimi Bible nso aka kyerɛ sɔfo no pastor ne sɛ o mo osu no won kyerɛkyerɛ wo sɛ didie ɔno Yesu Kristo asɛm sɛ mo nsɔre nkɔ kama sɛmpa no emfa nkɔ wiase nyinara no wo twan sɛ obɛka kyerɛ sɛ sɔre kwansa wo kyerɛkyerɛ wan kan kyerɛ wo ebra wo kɔbu osu no wan kan kyerɛ wo sɛ wadwuma nie wan kan kyerɛ sɛ papa da wo bedi na kyi no sɛ no wɔse bra bɛyɛ wo te wona ado ani ato no odi na ni ato obi so wodi wani ato obi so eno ne ama adwama moado so asafo no mu yentimi hunu nyayenye ama ntokwa abufuo ayaka ado so asafo no ayehu de yenye ama akwadworo hu akwadworo do so asafo no ayehu ne yenye ama wotan kunsu eni papa mu ado so nyame asafo no ayehu ne yenye ene yentimi nka no kure nyara no eno no adan yentimi nka no kure fi se yan kyerɛkyerɛ wo mo yentimi nkyerɛkyerɛ wo mo ɛna no obi kana nipa no me nipa wo kana msi da bi ɛno de yentimi masa ama no yeye wo se sɔfo no ntimi ensesa wo a because woni me busa woni me kan wo busa me se da bi woni de opese asɔre kro no an wokɔ but baby I way asɔre ne be asame yansa na wo ho wo se ofuru no wokɔ asɔre baako because baby a wokro no wo mo nkyerɛkyerɛ no de opese wo ye no wo mo nyɛ but asɔre baako no a ɛwɔ brono baako so wo hu se ho de wo kɔ anyamsam ka wo mo kyerɛkyerɛ ka papa nti wo kɔ ho no mo anam se de wo se yan se sofo no pastor anasa kanifo ntimi nsesa me dia ene wo se me so me sesa me pastor me sesa me enam so da bi emwa wo sa but wan kasa sua wo kyerɛsɛm no ho konkro be boa wa mo asesa eno na betimi asesa wo si wadwene pisa wo ye kristoni wo de ye ne sa si wadwene pisa me pese me ye kristoni me ye kristo adwuma me ye na pɛde ma bra bo yi ni kyerɛ wo se Efram de ho akobo abosom adwuma munya na man nko sa na wo nyame be ka kyerɛ me no umie no dako se yan sesa adwuna pese ye nyina ye ti bibia ase e wo se yesesan adwen ase ye wo honhom mu kakra ase ye wo honam mu kakra kire se ye frafra nyema bi mu dabi eni papi de ka no se ye kristofo ane de ka no se ya kwayofo ane de ye ka no se ye kristofo enso ye mpese ye be jaide ye kure mu no ye mpese ye be sesan adwen adan
ye ni agina heaven pese ye ko ye dwum no mani agina kena asase su adimi hwamo enti mani nye biem me come jefie dia wo kano no se woni agina kena asase su no edi hwamo aya no kore but wo da so kura bibi mo pese obegyan mu wo da so kura nya atwum mu wo da so kura konsun ni papa mu wo pese obeka no kura kire wasafo ma no wo pese obema asafo ma na hunu se ebre we ye bra ye nuru bone ho ebre we ye bra yesu so ne ma no ebre we ye bra enipa nhyehyeye na esi ho ebre we ye bra de wo tie no nti bie mu manipa nti ase ma wasafo ba nti ase se wantimi ansori anya na famu die no kware mu a enya asori kro me ya asori ni no ene betimi age no dabi me ya asori ni ntimi nyeme me ya zie ni ntimi nyeme me ye kwahwe ni ntimi nyeme kyese me suban ni kire se me ya remnant suban no abrabo no me ashem no ni ami ye no ni ame kan no a me ye no eno na kire se me ye honhom ni me ye wunyame ba wasi Efram de ho akobɔ dwaman wo ye Israel musuakuo ne bia wo kan wo nyame ma no ho bi na enso no wo firi ho de ho akobɔ dwaman wo se munyare ma no nkɔ wo ye wo fam a yankusa no wo ye kwanhwani a wan prince wo ye Yesu Kristo chidini ye Kristo ni a wan tunya sesa sa ne me no mie no tie wo tetare obi kunu ho obi yere ho wo tetare obi yere ho obi kunu ho hwe bra wo bɔ suban a wo mu won sesan wadwene won pa no korɛ opu onyame asɛm to onyame asɛm gu achi wasi yenti ye sɛ wo nyame din sɛ ne awatwere no wate wo asɛm ano wɔka 1 Corinthians chapter 6 verse 9 no wa wotumi tena hɔ ka sɛ yentumi nya bɔne da wo de wontumi nya bɔne da tena hɔ no na de ye de opɛ na nkeka sa ma asafo ma no ɛno na wo de kyerɛkyerɛ asafo ma no gyae na ɛmoa wo ano pai mi pɛsɛ me no mie no ti aseɛ yeni ye Kristofo yeni akɔhwefo saa bere we ye bra ɛwɔ se sɔre kɔ yanim ane tie chapter 6 verse 9 no wɔ se anase munim se wona ntene ne nya onyankopɔn ahenie no munim sa moma wona adam wate moma wona adam na abosonsomfo ɛne awaresɛfo ɛne ahohwifo ɛne merima a wɔne merima da ane ɛne ayufo ɛne anibrefo ɛne asambofo ɛne ntokwapɛfo ɛne amimfo ɛrenya onyankopɔn ahenie no wase saa na kan yɛte kane no verse 11 no saa na yɛte kane no but nne no Jesus Christ nti no yɛsesa yɛbɔ asu yɛkɔ asɔre yɛkura Bible mu yɛpreach yɛto dwom yɛyɛ bibiara participate bibiara wɔ asafo no mu na afei adan yɛda so saa wɔ mu afei adan yɛ saa bɔ saa di no wɔ yɛ mu moma yɛnsesa ana yɛsɛm a yɛka biara no sɛ moma no mom nyini ani body ebo mo nyini ne twabere ni du a obetwa na be ye hu wo se asabofo entokwapefo adwamanfo awareseyefo abosonsonfo ahohwifo eno na 1 Timothy no okan chapter 5 verse 6 wo se won eti saa no ahohwifo bo ahohwibra no wo so mo yete ase awu asafo no mu wo mo yete ase awu owi ase nyame ba ye na ye de nokura no ekɔ ye na ye kura nokura no a ye de ekɔ yidan ho di se wo kura nokura no se wo kura nokura na wo de ekɔ a eni nyanya awanim aduane a wo die na ede wo so nyanya awanim ene se bra wo bɔ no kyerɛ se wo nyanya awanim enye de biem ene nye nipa fese omo ba nyame asafo mu na me pese be kai wo se enipa bebre ni abre e wo wiase a senia na evangelism all can pay 462 no was all over the world been a room looking westward to heaven wo mo bompa ye hwehwe no kore no pese wo de no kore ya dwuma ene nti wo betena ho no saa na wo be di kan be di akire wo se akanifo ni na be di akire edem bra ye bonti subanya ye wo mu nti no wo se akanifo bebre ye be di akire wo kama me no mienu ayan sakira yadwen a ye ti wo nyame asafo mu eda ye be hunu no ye be su afurumu su se ye binom ka no se mabramagu na kachi na sai ane wo se safo no bia wo nya de tene nya wo nyame ahenie no obi a won pa de tene ni bia ye nya wo nyame ahenie no wate wo se wo tena ase wo honamu no eye ade a ede wo kɔ wo yiramu wo se ahantan ene me subai no eye satan honhom a wo de ma enipa ene koso wo nyame asafo mu ya gigi asori a chenchene so chenchenchen
me sa media me firi hono ano ano no obi antumi nya he me ya sori pani me na mtumi ya bibia chese se wo mi na no ankasa debi masafo ma munyu no ho munsusu ho ne jai se waye wadwen se wasafo no eya wo dia se wo kan na asa wo kan obi nkan bi enya no nyame ya debi eya me hu eya bonsam me nya me do me pesa wo sachira wadwen na go heaven me pesa nkada ko ye nyinara yetimi shia heaven enu nti wo nyame dia hye ye nyina ye nsase ye ntutu ye hofo de me ne wo kan no eya ade betimi aboa me no mienu e wo ye sura kontu aye tu yi mu e ma obi mfa wo ho adwenbone e ma obi nya ho asem bi enu na ne ye ka sadia e ma onuane ye mre no be sasa onya amane no wopo mpanimfo panimu bi ti sa Daniel wopo no bomode ne hwa hwe wonya mesum ye hwe wo mpanini a wodie ne ye nyame ba moma yen sachira yadwen Christ Object Lessons page 259 ena no wokasa asem no enti bomode so be sachira wadwen na wo ka asem bi e fa sa papa ya ho nyame ba me pesa metwe wadwen susu se unwiye ye nwiye ye de ho ato ye ho so ne ya mema ye nsa so ya bati dida ye ho kire se ye wo sika ye ho toye ye ne gye e wo nyamesum ye kase ye kwa ye ba ye babi nya no nyamesum ye me ye kwanhwani ma wiye dabi aka bibia wo se ye nya wo nyamenso ano but wo nyamenso ano mfa mo obi just like that wo de ma gonna wo ma wo ho kwan atwe ho afiri bone ho na wo ma Kristo Yesu ho no ka wo na wo ma Kristo Yesu ni mo ja no sa wo kai sa wo kai di sameti edum yedu nchemudu ba ko wo so wani mu nanam dance a wo mu die Yesu Kristo ho dance a wo mu die no so eno kora na wo mu ka Yesu Kristo asem wa hinta no a di sem a wo da na bia ye ka ho asem no ene Yesu moja no so wo mu nam no so di obonsam so nkunim saafo no ene wonya men so ano nyame ba bo modin se obema Yesu moja na boa wo no wotinye di bone so nkunim na ne ho nkonkon na power wo na wodi wose obeka ahini no asempa o wiase nyinara enu ti ye kan se ye ne abofo miensa no dia moma ye nsori eni abrabo padi na ye mfa no nko Hosea no wo kan asemi Hosea chapter 7 verse 7 coming no wose won nyina emu aye wose won enyina emu aye hye fono no na wodi tienie na wodi won atemufuo enam won ahemfo nyina toto obi ni won mu a ofere me Ephraim de ho akobo adwaman jano emane nko kai verse 9 no o se ahoho adi na hoodin ahoho adi na hoodin enso onim adwuno enso ahura nitirim enso onim ohun se ne yeko wo se Ephraim de ho akobo abosum waye bone waye niema emfra wode ne ho abo ahoho wode ne ho afra wiase mu ba bia wote se wode ne ho afra wiase mu niema ene ade nyina ene wo beda na dia ma yehunu se Ephraim wode ne ho akobo abosum de a na se waye saa niema we enu a munyaa no ema ne nko ene monyama wo nyame de ma no nyina no wo se afiri ne ho ko enti wo se saa na tie de a munyaa no ema ne nko ene na David wo kan sambi afutu sambi akire ye wo David dwom no Psalm 106 verse 35 Psalm 106 verse 35 no na David tuamfo ama yate ase ahunu senia onyankopon na sem etie onyankopon adum a wo ema ne ma no wo se na ofrefra amanaman no ofrefra amanaman no mu na wo sunsua won enu yo na wasum won ahoni na edane won efidie na wode won ema benin ene won ema ma bobo afode ema abosom ene de yeye no ye de ye ho wura amanaman mu a Kristofo enti ye sunsua de amanaman aye ene Kristofo bebre ye twa loto Kristofo bebre ye numa petese oba danom ne ade kire se me yare bi a ewo me suo ni ntino ene ntia wo se me num we kakra obi kura timi kan se ane toilet mi ya na me ntimi nko ba bi su ntino ene ntina me num dot kakra me num wi kakra wo se ya nsamfo kire se ye de ho awura niema wo emu ne ye kasa amanaman ne ye bi amanaman ne ye bi
ye wira ye ni achi no ne niema bi chese suboni bia ye de ho awura mu amana man no ni ye bia wo ye ene ye de ho awura mu ye ne wo kɔ ne wo ba sa suboni we se we mu na okamojagu wo so okamoja edi okamoja egu won ema benin ya na wode won ni yo ema won ho eye nyunu na wode won ensenie edane enyamanfo nyame ba wote amanaman mu ba bia wote no ede ne ye na wafa wo ye kristoni ye ti wiase bible say emfiri wiase eno na yesu bompa ye e John chapter 17 verse 15 say ejane mo ye ho ban emfiri sa ne ma wo nyina mu but ye kristofo nso ye ni bambo bia wo sa de wo mu na kire say ye ofam a ye fa ahye won kusan ye ama ye ho kwai enti bone da so wo ye mu ye nya kristofo but ye passe ye kire say ye kristofo enti ye wiase kakra ene kristo kakra je sa sori kakra ne wiase kakra mo ye nsa kira yadwen mo ye nsa kira yadwen enti sa ye betena mu sa na me sofo na me difo kasa kire wo anopai bo moden so betimi ama wo ho kwan na wajai wo pemu ama kristo because enchene yesu ba wode adwuma bi ahyɛ me no mie no nsa wode adwuma bi ahyɛ me no mie no nsa me ka kire wo sanya asafo na ekɔ heaven na emum ya nkronkro na ekɔ heaven wo esa wo ka ho bie me e wo sa me ka ho bie e be gina mabrabo so me suban so opa mi wo sa me di awurade asem beko opa mi wo sa na me di na dance pa no opa mi wo sa me di ne nkomhye ne nsam nyinara me da na di ama asafo na hu me da na di ama nipa nyina hu me ma nipa nyina hu se ewiase wo ya ye wo mu sesei no new world order na ekoso no yare wo ya ye ni na mu no e kire se yesu kristo wo ba e san se enipa nhye ye nyina o ma ya wie ene bonsam be fa wiase wo de hye nipa ba akopensa o man paniye no obeyete se governor obeyete se district ayibi secretary bi nyamsum nyina be control by state hwene ye sorry ne kasa wunim sorry ne kasa ano pay kristo ntina ni mu nkyere won kan ye ho no won hye ye no won hyira ye e kristo fo epe heaven akọ ye ma ye ho kwan na ye nka mu sua de nyame ba mo woni nye de me ne wo kan ho na betimi aboa wo e betimi aboa me ye beto aso nyame pa wo kina wo se ye enipa ye kristofo a kire se ye keka wa nane no yesua ye fa bere kakra na yesua sanctification bomodi so betimi ahwe ne ye na wa sachara wadwen wate wo ho ye wurama akosi sanctification no so na beboa me no mie no kristo ntina nim kire won kan won hya yenden onyi ye mfiri bone ne mfomso a ye krokro mu nyina mu to me ka kɔ ne nkyɛn butu bompa ye ka kira no wo ye nyame wo de bɛkyɛw on fa nkyɛ ye no nhyira ye onadom nti amen.